नारायण मो मथुरा नगरी संवाद पठन महाराज पाद तलु फंपा दबुची माटी घरे घरे पशी मारुची हाथी महाराज जंगल काटी मनीष करुछि नष्ट आगकू विपद दिशुछि स्पष्ट कंस महाराज को जय हो महर्षि नारद आपण हाँ महाराज राज्य बुली बुली जहाँ अनुभव कली ए मनीष निज जीवन को खेलना भावुंट गाड़ी चलाइबा बेले बेपरुआ भाव चलाउछंती कानरे मोबाइल फोन निशाशक्त और मुंडरे हेलमेट न पाई गाड़ी चलाइबा मृत्यु को डाकिबा सहित समान केही मृत्यु मुखरे पड़िबे ना महाराज ता संपूर्ण मिछ किए तुम्हें मते महाराज मते रक्षा करंतु महाराज मते रक्षा करंतु मो परिवार भासीगला महाराज भासीगला रातुतारे मो स्वामी को प्राण चलीगला महाराज प्राण चलीगला मो मथार सिंदूर लिभिगला महाराज मो पिला माने अनाथ होई गले पहले से मरला केमिति जमराया को तुम बंदी कर रखी मारन दे सारे महाराज मो परिवार भासीगला महाराज हज धर माते हज धर महाराज मते रक्षा करंतु तुम स्वामी मद्यपान करी निशाशक्त होई गाड़ी चलाउथिले महाराज आउ हेलमेट से पड़ी कोन विदुषक हेलमेट महाराज हेलमेट माने शिरस्त्राण अब जोधा सैनिक माने युद्ध सभा मुंडरे क्या पिंधंती ताहाई होची हेलमेट शिर सुरक्षित रही सब सुरक्षित महाराज भाभी देखो महाराज आपण होचती त्रिपुर विजय प्रबल पराक्रमी तथापि आपण मुंडरे सुवर्ण मुकुट ए सुवर्ण मुकुट मध्य दुर्भाग्य माते दुर्भाग्य तुम्हें हेलमेट पिंधाइबा शिखेइन और सेटा ही होची मृत्युर कारण ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଆଜି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସାଇତି ମାରଣି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ଆଦେଶ ବିଦୁଷକ महाराज एबे आउ गोटे तथ्य उपरे ध्यान दियंतु
ଏବଂ ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ବାବଦରେ ଏକ ସୂଚନା ରଖୁଛି, ଯାହାକି ଅଜଣା ଗାଡି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଦାରୁଣ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଅଜଣା ଗାଡି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଅଜଣା ଗାଡି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସମସ୍ତ ଥାନା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। ବିଦୂଷକ ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ